ज्योतिष कहे ग्रह माने केबे आमको रोकवाक आसती ना सेमाने आमको सठिक समय रे सठिक पथ देखा आसती। एबे से समय आसुछि कुंभ राशि पे कारण 11 मार्च रु बृहस्पति होउछंती मार्गी। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मान को स्वागत जनाउछि। आज्ञा हाँ, कुंभ राशि जातक जातिका माने आपण जीवन में आसुछि बड़ परिवर्तन। बृहस्पति होउछंती मार्गी एवं यार प्रभाव आपण नुआ आशा और सुजोग द्वारा खोली पारे। धन लाभ, चाकरी रे सुजोग, परिवार, व्यवसाय, शिक्षा उपरे बृहस्पति प्रभाव कौन रहिबो, पेंडिंग काम चालू हेबो कि नहीं, विवाह हेबो कि नहीं, ना जीवन में किसी नुआ मोड़ आसीबो, सबकिछि एई भिडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। कुंभ राशि पई गुरुंकर एई मार्गी चलन केमिति फल देव एवं केउ प्रतिकार कले भाग्य खोलिबो आसंतु जानिबा। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न सेमानक पई एई भिडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली आमर आशा और विश्वास। कुंभ राशि पई बृहस्पति होउचंती द्वितीय एवं एकादश भावर अधिपति अछंती पंचम रे। बकरी थिले मार्च 11 तारिख ठारू मार्गी होउछंती सेई मिथुन राशि रे। द्वितीय भाव धन, परिवार एवं बाक्शक्तिर भाव। एकादश भाव होउची लाभ, इच्छा पूर्ण, नेटवर्किंग एवं बिग प्रॉफिट भाव। अर्थात गुरु आपणक पई धन एवं लाभर कारक ग्रह। से पंचम रे बकरी थिले। पंचम भाव होउची बुद्धि, शिक्षा, संतान, इन्वेस्टमेंट एवं सृजनशीलतार भाव। यही बकरी काल मध्य कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माने आपण निश्चित किसी अनुभव करते। धन आसुथिला किंतु रहु नथिला, इन्वेस्टमेंट करिया पई द्वंद्व रहुथिले, संतान को नहीं चिंता रहुथिला, शिक्षा को नहीं चिंता रहुथिला, मन सबु बेले अस्थिर रहुथिला, अनिश्चितता दे सबु बेले आपण गति करथिले। किंतु 11 मार्च ठारू बृहस्पति मार्गी होउछंती। तेणु अटकी थिबा धन, पेंडिंग काम, विलंबित सुजोग एबे आगु को बढ़िबो। द्वितीय भावर अधिपति जेहेतु पंचम रे अछंती मार्गी, धन एवं आय रे बड़ परिवर्तन देखौछि। अर्थ राशि मिलिबो, इन्वेस्टमेंट रे लाभ मिलिबो, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, क्रिएटिव काम रु आय हेबो। यूट्यूब, ऑनलाइन काम, एजुकेशन फील्ड रु मध्य लाभर सूचना मिलुछि। बृहस्पति एकादश भावर अधिपति होइथिबारु बिग प्रॉफिट रही। नूतन नेटवर्क रु बड़ आर्थिक गेन हेबो। प्रभावशाली व्यक्ति सहित संपर्क हो पारे। जो माने एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग करूछंती तांको पई एई समय ग्रोथ फेज हो पारे। पंचम रे जेहेतु गुरु मार्गी, पंचम भाव होउची शिक्षा, संतान, प्रेम तथा बुद्धिर भाव। तेणु आपणकर चिंताधारा स्पष्ट हेबो। प्रथम रु जो रंग डिसीजन आपण नेउथिले, कौन करने को चाहूले किसी स्पष्ट नथिला, आपणकर चिंताधारा स्पष्ट हेबो। प्रथम रु जो रंग डिसीजन आपण नेउथिले, कौन करने पई चाहूले किसी स्पष्टता नथिला, सबु बेले द्वंद्व रे रहुथिले, फ्लक्चुएट हेउथिले, एबे आपण परफेक्ट डिसीजन नहीं पारिबे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसर्च, राइटिंग, टीचिंग रे जो माने अछंती से माने लाभ पाइबे। जो माने दीर्घ दिन धरी मानसिक द्वंद्व रे थिले सेमानक पई यह मनोबल वृद्धिर समय। सेहीपरि विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे भल रिजल्ट पाइबे। एब्रॉड स्टडी पई जो माने अप्लाई करथिले पॉजिटिव मूवमेंट देखिबे। पीएचडी, रिसर्च, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग आदि कोर्स जो माने करूछंती से माने सफलता पाइबे। बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि लग्न भाव को पड़ुथिबारु पर्सनालिटी डेवलपमेंट हेबो। सेहीपरि लव रिलेशनशिप सीरियस दिग को जाई पारे। ब्रेकअप हेतिले मध्य पैचअप रो चांस अधिक। जो माने सिंगल अछंती सेमानक पई इंटेलेक्चुअल पार्टनर आसी पारे। किंतु पंचम भाव हेउची मिथुन राशि। मिथुन राशि बुद्धिमान एवं डुआल स्वभाव राशि। तेणु कन्फ्यूजन सृष्टि हो पारे। जो माने संतान प्लानिंग पई चाहूचंती यह शुभ समय। संतान मानकर एजुकेशन रे प्रोग्रेस देखा मिलिबो।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେବି କନସିଭ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକଅପ୍ରେ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆଶା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇନକମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଜିଟାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ରିସ୍କ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ମାର୍ଗିଥିବାରୁ ଅନୁଭବ ଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନବମ ଭାବକୁ। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପାକୁ ବୁଝାଏ। ନବମ କୋଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଣ। ପଞ୍ଚମରେ ରହି ବୃହସ୍ପତି ନବମକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧର୍ମ ତ୍ରିକୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ଫିଟିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟର ଭାବ, ଲାଭର ଭାବ, ନେଟୱାର୍କିଂର ଭାବ। ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସର ବାଟ ଫିଟିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଡେଜାୟାର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟର ଫେଜ୍। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ବି ରହିଛି। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହେଲ୍ଥରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତିନି କୋଣର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ବୁଦ୍ଧିର ଭାବ, ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଭାବ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସଠିକ୍ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମାର୍ଗୀ ହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ 2025ରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାହେବ। ସିନିୟରମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରରେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା କମିଶନ ବେସ୍ଡ ଜବ୍ରେ ଲାଭ ରହିଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟିଚିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ମାର୍କେଟିଂ, IT, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବ। ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବ। ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାୟର ଅଥରିଟିର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କେସ୍ କିମ୍ବା ଇନକ୍ୱାରି ଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସକ୍ସେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କେହି ରେଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାଲାରୀ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ କି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରୁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା, ତେବେ କାମ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଚଳନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍, ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିନସିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସଃ ଗୁରବେ ନମଃ। ଦୈନିକ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ମିଥୁନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।